Good morning students. So how are you today? Great? Happy? Okay, so welcome back to our English classroom. Selamat datang di kelas bahasa Inggris anak-anaknya Memelia yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sudah siap belajar hari ini? Ya, hari ini Memelia mau memberikan materi baru, yaitu materi di unit 4. What is it? Yuk kita siapkan buku pelajarannya. Student booknya disiapkan halaman 28 sampai 33. Jangan lupa juga tugas yang Memelia berikan minggu lalu disiapkan juga ya. Hari ini Memelia mau bahas. Tonton videonya ya sampai habis. Okay, first of all, I will tell you about the objective of this study. Nah, sebelum kita mulai belajar, Memelia mau jelasin mengenai tujuan pembelajaran kita pada lesson ini. So, in this lesson, we will learn about farm animal. Ask information questions using what and use singular nouns to answer questions. Jadi, di lesson ini kita akan belajar mengenai hewan yang ada di peternakan. Apa saja ya hewan yang ada di peternakan? Nah, lalu setelah itu kita akan belajar bagaimana cara bertanya atau menjawab mengenai hewan, yaitu dengan menggunakan kata what. Kata tanya what atau apa dalam bahasa Indonesia. Oke, yuk kita mulai. Nah, ini nih tugas yang Memelia berikan minggu lalu. Oke, let's discuss it together. Oke, yang pertama di situ ada hen. Hen in English, and the meaning in Indonesia is ayam betina. Jadi hen itu adalah ayam betina. Ayam betina is hen. Ayam betina itu yang biasanya bertelur anak-anak. Cat, kucing. Bird, burung. Mouse, tikus. Fox, rubah. Horse, kuda. Duck, bebek. Sheep, domba. Goat, kambing. Rabbit, kelinci. Pasti anak-anaknya Memelia sudah pintar-pintar dan jago-jago. Pasti semuanya sudah tahu bahasa Inggris hewan-hewan yang tadi Memelia sebutkan. Sekarang I will tell you about the sentence pattern atau pola kalimat yang akan kita gunakan pada lesson ini. Bagaimana cara bertanya dan bagaimana cara menjawab dalam bahasa Inggris. Oke, now look at the box. Oke, lihat di dalam kotak, di situ ada tulisan what is it. Jadi kalau kamu bertanya mengenai apa itu, gitu ya, kamu menggunakan what is it. Kemudian cara menjawabnya bagaimana? It's a, apa, sebutkan nama hewannya, gitu ya. Sekali lagi ya. What is it? It's a bla 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 bla. Okay. Now look at the example. Look at the example. I give you two pictures, two animals, two farm animals. Okay. Do you know what is it? Okay, number one. What is it? It's a, apa ya jawabannya anak-anak nomor 1 tuh? Hen. It's a hen. Number 2. What is it? Gambar apa itu? It's a horse. Kalian tahu semua suara horse? Gimana ya? Begitu ya anak-anak?
Oke, sekarang kita buka student booknya. Open your student book, page 28. Oke, put your pencil, ambil pensilnya. We will write, we will listen, we will read. Oke, we will start in page 28 with listen and number. Let's check it out. Listen carefully. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Unit 4. What is it? Listen and number. Number 1. Cat. Cat. Number 2. Mouse. Mouse. Number 3. Hen. Hen. Number 4. Rabbit. Rabbit. Number 5. Bird. Bird. Number 6. Fox. Fox. Okay, after we listen to the track, so now let's discuss your answer and my answer. Oke, apakah jawaban kita sama atau tidak ya? Semua bisa mendengar ya tadi? Memelia rasa tadi sudah jelas sekali ya kasetnya. Yuk kita bahas. So what is number 1? Cat. Number 2 is mouse. Number 3 is hen. Number 4 is rabbit. Number 5 is bird. And the last one, number 6 is fox. Listen. What is it? Meow. It's a cat. What is it? It's a mouse. What is it? It's a fox. Oh no! Oke, kita sudah mendengarkan tadi ya tracknya. Oke, nah sekarang ayo kita beri nomor pada dialognya. Dari dialog yang tadi itu ada yang hilang kan? Yang mana number 1, yang mana number 2 ya kira-kira? Oke. What is it? Kemudian jawabannya apa tuh? It's a cat. So this is number 1. What is it? It's a mouse. And then the boy said, what is it? It's a fox. Oh no. Nah, kenapa sih kira-kira? Kenapa Pak Taninya berteriak oh no? Ada yang tahu nggak anak-anak? Ya, karena fox itu memakan ayam. Jadi rubah itu makanannya adalah ayam. Makanya Pak Tani oh no. He's scared. Dia takut. Takut bukan takut sama rubahnya, tapi takut ayamnya dimakan sama rubah. Begitu ya anak-anak ceritanya. Nah, sekarang ayo kita ambil pensilnya. Put your pencil and tracing. Oke, tebalkan yuk sama-sama. Number 1, gambar apa tuh? Horse. Horse. Ayo kita tebalkan tulisan horse. H-O-R-S-E. Horse. Number 2. So what is it? Number 2. It's a sheep. Okay, let's tracing sheep. S H E
Sudah ditebalkan? Oke, very good. Number 3. What is number 3? Goat. Ya. Goat. G O A T. Goat. Number 4. What is number 4? Duck. Quack, 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 quack. So, that's the sounds of duck. Ya, suaranya bebek gitu kan. Quack, 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 gitu ya. Oke, sekarang yuk kita tebalkan duck. D U C K. Oke, next. Let's trace and match. Jadi kita akan tarik garis dan juga menebalkan pada kata-kata yang di titik-titik itu ya. Oke, look at number 1. Yang mana ya jawaban number 1? It's a horse. Number 2. It's a bird. Number 3. It's a rabbit. Number 4. It's a goat. Oke. Nah, sekarang waktunya kalian menebalkan. Listen and read. At the farm. We are at the farm. Look. What is it? It's a horse. Look. What is it? It's a hen. Look. What is it? It's a goat. I like the farm. Okay, after you listening and reading about the text at the farm, ya, setelah mendengarkan dan membaca, tadi si anak itu bercerita tentang perjalanannya dia di peternakan. Ya, dia cerita dia melihat hewan apa saja di peternakan. Ada hen, ada horse, ya. Oke. Nah, sekarang ayo kita jawab bersama-sama. Oke, kita akan lingkari jawabannya. Oke, dari bacaan tadi ya. Where are we? At a farm? At a school? At home? Nah, tadi mereka ada di mana sih? Lagi pergi kemana ya? Oke. Mereka kemana? Ke farm ya. Jawabannya at a farm. Number 2. What do we see? Apa yang mereka lihat tadi? The farm, a cat, a horse, atau a mouse? Ya, a horse. Jadi di peternakan mereka melihat kuda. Tadi di kucing tidak ada ya tadi ya di ceritanya ya. Mouse juga tidak ada. Okay, class. Thank you for today. Thank you for learning and studying with me today. Thank you for watching my videos. Jangan bosan-bosan ya anak-anak untuk mengulang kembali di rumah, belajar kembali bersama mama papa, dan juga rajin-rajin mengerjakan tugas atau exercise yang ada di bukumu. Juga rajin membaca ya anak-anak. Oke, so next week I will give you the text. Minggu depan Memelia akan memberikan tugas. So I want you to submit on time. Oke, Memelia harap kalian bisa mengerjakan dan mengirimkannya tepat waktu. Oke, class, thank you very much for today. I'll see you next week. Bye-bye.